everyone! My name is Marie Alviola, one of the primary leaders of Island City Church. A short testimony sa akong kinabuhi before ko nakapil sa PEPSOL process. Ang akong life sa una, I thought nag-serve na jud ko sa Ginoo, but only to find out nga si Lord di ay dili lang siya usa ka Ginoo nga adu lang nimo makitaan sa simbahan, but si Lord naglong gyud ay siya og deep relationship nato. Salamat sa Ginoo, nakabaton ko og right relationship ni Lord. Ito na ko na-realize nga ako nabutaan day ko sa kaaway. Na-connect ko sa PEPSOL class og nalamdagan ko nga si Lord Jesus, siya ra gyud ang atong dalan sa kaluwasan. Ito na nako na-develop ang deeper pa nako nga relationship ni Lord. Di-connect ko ni Lord sa akong mga leaders, silang Pastor Gali and Pastora Mary Ann. Ilagid kong ginaadto sa akong balay sa Valencia. And I am so blessed nga nakabaton kong mga right people ug na-connect ko nila. Nadawat gid nako ang true meaning sa kinabuhi ug ang akong purpose because ila kong gigiyahan. I'm so thankful sa PEPSOL class nga karon nahimo ko nga great leader, and even pa man nga nako sa process na realize nako ug nakita nako na napay mga laing kinabuhi nga nausab pinaagi sa akong pag-embrace ani nga PEPSOL class. I believe kaning PEPSOL class dako jud kay nagkahimuan sa atong journey diya sa atong pagtuo ni Lord ug sa ato ang pagpaabot kay Lord. Kung ikaw nag-desire pug ka og deeper relationship ni Lord ug nga mas makaila pa ka sa imong purpose, ayaw na og pagdugay-dugay. Join na PEPSOL class. Bye. Hello, Alanyans! Ako day si Charles Partero, one of the primary leaders of Island City Church. Mo-share ko sa akong short testimony. Ako sa una, gadako ko nga kulatado sa akong mga igsuon ug sa akong ginikanan. Kinahanglan akong tumanon ang ilang gisugo nga even kabalo ko nga dawtan, but kinahanglan nga akong buhaton para lang dili ko nila kulatahon. And motoy nilid na ko nga matrauma ko, mahadlo ko nila. Gani naka-question ko ni Lord nganong ing-ani nga pamilya ang akong nadak-an. Gani masuya ko sa ubang pamilya nga sweet kay sila, loving kay ilang pamilya, and sa amoa puro mga isog nga mga tao. To the point nga nakaunaw na ko nga kabot ko sa sakto nga edad, mupalayo ko, di ko magpabilin ani nga pamilya. But praise God kay naigigamit si Lord nga tao nga makonek ko diha ni Lord. And pasalamat ko sa life nila Pastor Gali and Pastor Mary Ann nga usa sila nga gigamit sa Ginoo nga ako makabatog kaluwasan ug makaapil ko nga ning PEPSOL class. And diri sa PEPSOL class, diri dagan kog nakatunan, diri ko gitudluan unsay right nga buhaton at tubangan sa Ginoo. And sa akong pagpadayon ani nga process, gani gi-persecute ko sa akong papa, tibok na kong pamilya, dili sila ganahan nga mga lagad ko sa Ginoo. Permi kong kulata nga makaingon ko nga dili na ko nila anak ba. And sa dihang akong gi-fight si Lord, naadyoy gibuhat si Lord sa akong kinabuhi. Dili lang ako ang nakabatog kaluwasan, even akong igsuon na gibuhat si Lord nga lahi karon sa akong pamilya. Ilan akong sugtan nga mga lagad sa Ginoo nga dili pinugnan, dili kulatado inig uli. And salamat sa Ginoo nga nadyo siya gibuhat even sa akong papa. Toko napay buhaton si Lord nga lahi sa akong pamilya. And labaw sa tanan kanang tibok ng pamilya dungan mi nga mga lagad sa Ginoo. So marato dagang salamat. God bless. Bye-bye.